Usa sa gihingusgang programa sa Provincial Government of Bukidnon ang pagmugna og collaboration tali sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno aron nga matabangan ang former rebels dinhi sa Bukidnon. Imong motivation nga nag-surrender ka? Siguro una nga rason sa pagpaningkamot sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ilahang mga gimbuhat ko. Sugod diha nagkaputo lang mga supply sa pagkaon sa mga revolutionaryong kalihukan ng mga rebelde sa bukid. Feel ko niya to sa una. O nakita po nako pag surrender sa tungod sa kagrabe nga kagutom, grabe nga pagpaningkamot o effort sa AFP nga pasurenderon gid mi. So nakita na mo sa mga naguna sa mga nanurrender na wala man dahil sila pangilabti, wala man dahil sila gipangunsa. So nakita na mo na nang ang probinsya sa Bukidnon pod naapod siya gipahimo nga mga programa inubanan sa mga ICLIP committee. Nakita na sa matagusan na mo nga okay man di mo surrender tawod, di man di tahilabtan, di man taon saon. Hello, ako si Janjan. Dako akong pasalamat no sa probinsya sa Bukidnon, sa anan nga naglihok sa ICLIP committee, sa mga staff, daghan di kami pasalamat tungod niini mabag-o na mo ang among kinabuhi sa pinagi sa inyong tabang minaot nga magkayusan at ang tanan sa provincial government unit na ako gid kaya mong pasalamat nga naani nga program kanang kay makatabang dinhi sa amoa din kurang mabati namo nga ay pagtagad sa amoa nga mga friend rescue kay sa una man good feeling namo kay burag wala mi bili kayon kana pasalamat pero naman tagila ko na niya so pasalamat din pero kanang kuan 3 months nga diri mi sa Balay Kalinaw kay mingo jud kay sa akong anak no nga katong 5 years old og mag 1 year ugma. Mingo jud kay pero antuson kay para kung makagawas na mi diri makauli na mi. Kung magkuyog ra gihapon mi. Ready na ba mo? Ready na. So ganahan sa pinana may expand pinana kas dai ana inyong tuwag. Hinapunta nga ang inyong tulo ka bulan worthwhile kay na nga panahon nga inyong igugol na ang atong Provincial Social Welfare and Development Office o ang tibuok nga ICLIP committee aron mo gabay pero importante gyud walay mahitabo nga kabaguhan or change kung kamo mismo magdumili sa kabaguhan. I would challenge everyone pagdito na ako ang kada usa ka ninyo nga i-welcome ang kabaguhan sa inyong kinabuhi. Tulo lang ka keywords akong ihatag kaninyo. Kalinaw, kasiguruhan, kaluwasan, plus kalambuan. Nahimong instrumento ang Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP sa Provincial Government of Bukidnon sa gihandom nga pagbag-o sa kinabuhi sa mga former rebels nga gitawag usab og Friends Rescued kinsa anaa karon sa Balay Kalinaw alang sa second batch sa Localized Deradicalization and Reintegration Program nga gibuksan niadtong Hulyo 22, 2025 sa Impasugong, Bukidnon. On behalf sa 3rd Brigade under Brigadier General Tubalado. So, ang among suporta sa itanay nga programa. So, makita nato ang programa sa atong provincial government, sa local government na naghimugin ani. So, at least, wala mo, mapili niyo ba nga makasinista mo? Ang ako lang, active cooperation. Kung sa itulog sa inyo, dire, open heart, open mind, para inyo yung katunan kung ma-present niyo kung unsa kaayon ng programa. Anaa sa 21 ang gidaghanon sa mamahimong residents sa maong pasilidad sulod sa tulo ka bulan diin sa maong panahon ipaambit kanila ang gipahaom nga programa sa localized modules for deradicalization alang sa FRs nga naglangkob sa 5 ka bahin: psychosocial, moral, spiritual, ideological ug physical. Karon na nato sa ato ang second batch sa deradicalization program sa mga former rebels. So as of karon nga adlaw, natay 19 ka buok nga mga former rebels nga nag-attend sa ato ang launching. Apan naay pa iapas ugma ang ato ang AFP nga modugang sa ato ang 19
ibali 21 sila ka buok, upat niini babae o 17 ka buok lalaki. So kani sila gikan ni sila sa ato ang mga nagkalahi-lahi nga mga batalyon dinhi sa Bukidnon. Sila pod lahi-lahi pod ni nga mga lugar ang ilahang gikanan apan diri lang sila nag-surrender sa Bukidnon. Dili nga programa usa ka timaan sa panagiusa. Usa ka paningkamot sa tibuok gobyerno o komunidad aron mahatagan og ikaduhang higayon kadtong buot mubalik sa sasabakan sa kabilinggan. Sa pagpangulo ni Governor Rogelio Neil Pirocay subay sa iyang Quality Local Governance and Lasting Peace and Order, makanunayon og malangkubon ang paningkamot sa Provincial Eclipse Committee nga magiyahan ang mga FRs nga naglantaw sa bagong kinabuhi, nga malinawon, adunay kasiguruhan, kaluwasan ug kalambuan. Ang inyong re-entry, ang inyong de-radicalization, mausad niya ang inyong kagawasan. Ang tinuod nga kalinaw, wala sa kusog. Wala sa kusog. Wala sa pakigbatok niya pinagi sa armas. Ang tinuod nga kalinaw, kung naay kaangayan, o naamo nga makaingon mo nga apil mo, naamos lista. So karon para ng 3 months, kamugit ang apil sa lista. Kung hindi na mo apil sa lista, special din mo kagimuan kit mo o programa. Sa Yuda, Bukidnon, Fradelin Dragandang, nagabalita.